بڑی جگ ہسائی کے بعد بھی مودی کو عقل نہ آئی. دہشت گردوں کے مہا گرو کی پھر سے گیدڑ بھبکیاں. گجرات کے قصائی کا گجرات میں یہ منہ اور مسور کی دال کے مستاق. انوکھا خطاب. خیالی پلاؤ پکا ڈالا. کہا پاکستان سے آتنک ختم کرنے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. مودی 3 رافیل سمیت 6 طیاروں S-400 سسٹم کی تباہی بھول گیا. سبق نہ سیکھا تو عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے شیر دل جوان بنیاد مرصوص بننے میں لمحہ بھی نہ لگائیں گے. مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے. پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے. بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی سالمیت خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا. عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے. بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے. مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے. بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے. مودی نے اہم قومی سلامتی کے معاملات کو بھی سیاسی بنا دیا. سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی حکومت پر سوال اٹھا دیا. کہا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں. یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا. تجزیہ کار اجے سانی نے بھی بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا. بھارتی چینل دی وائر کو انٹرویو میں میزبان کے سوال پر بولے بھارتی میڈیا جھوٹ کی تشہیر کر رہا ہے. سچ یہ ہے کہ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا. آج سے 1 جون تک سندھ کے سوا ملک بھر میں تیز بارش کی پیشگوئی. NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی. پنجاب میں آندھی جھکڑ طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 29 مئی تک تیز بارش متوقع. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. NDMA کی بارش کے دوران سفر سے گریز کی ہدایت. امن کی خاطر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. کشمیر سمیت تمام تنازع بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. کہا پاکستان پرامن ملک خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے. وزیر اعظم نے ایران میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا. کہا ایران کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. ایرانی صدر کے ساتھ تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی. تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے. ایران اور پاکستان فلسطین کاز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. فلسطین میں ہونے والی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے. وزیر اعظم کے دورہ ایران کے حوصلہ افزا نتائج کے لیے پر امید ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا تہران پہنچنے پر پرتپاک استقبال. سعد آباد محل پہنچنے پر ایرانی صدر نے استقبال کیا. دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دونوں رہنماؤں میں وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوئی. تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر شامل تھے. اس سے پہلے وزیر اعظم ترکی کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا استنبول میں پیارے بھائی رجب طیب اردوان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا. پاکستانی عوام کی جانب سے ترک بھائیوں اور بہنوں کے لیے شکریہ کے جذبات کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات. وزیر اعظم کا حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران
पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सुतून करार दिया। कहा, मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वजीर आजम का पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आयतुल्लाह खामनाई ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ्द के दीगर अरकान भी शरीक थे। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मावनत से दहशतगर्द कार्रवाइयां होती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मावनत फराहम करती हैं, हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, तरबियत और असलहा भी देती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्पनाही करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया ही देता है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपी का एहतजाज। पेशावर असेंबली चौक पर पुलिस के मुजाहिरीन पर शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान रेड जोन में जमा हुए तो पुलिस ने दोबारा शेलिंग की। बिलावल भुट्टो के पेशावर में पीपल्स पार्टी कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज रोककर करप्शन छुपाने की कोशिश की। पीटीआई ने निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद करके बुज़दिली का मुजाहरा किया। पीटीआई हुकूमत का फासिस्ट चेहरा आवाम के सामने बेनकाब हो गया। करप्ट हुकूमत का ताकुब जारी रखेंगे। सूबा बचाओ तहरीक खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी की आवाज बच चुकी है। मोरो में पुरतशद्दुद मुजाहरे में गैर मुल्की हाथ मुलविस है। हमलावर सिंधी या सराइकी नहीं, कोई और जुबान बोल रहे थे। एहतजाज की कॉल जिस्म रहनुमा शफी बरफत ने दी। कलदम ग्रुप गैर मुल्कियों और अहम तनसीबात पर हमलों में मुलविस रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मोरो में एहतजाज के दौरान शरपसंद मौजूद थे। पुलिस की कोशिश थी कि यह एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म हो जाए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, जिससे 8 एहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों ने अस्पताल में डॉक्टर्स को जख्मियों के इलाज से भी रोका। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के घर में केमिकल से आग लगाई। कहा, देखो ये नजरिए की पार्टी है। वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। उन्होंने कह दिया आज वाज़े तौर पे कि अब तैयारी करें पार्टी। मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा किसी को इस्लामाबाद। मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा पूरे पाकिस्तान में। बानी ने कहा, पार्टी तैयारी करे, बड़ी तहरीक का ऐलान करूंगा। साबिक वजीर आजम की हमशीरा लीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी ने बताया कारकुनान को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा। जो नजरिए के साथ नहीं, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। भाई सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हैं, झुकेंगे नहीं। ये तहरीक अनाउंस कर लेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं चल सकी। अगर उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल से बाहर लाना है, तो फिर वो कोई सियासी जमात नहीं है। फिर उनकी कोई जो है वो सियासी उनका नजरिया नहीं है। पीटीआई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई अब कुछ भी नहीं कर सकेगी, ये रिकॉर्ड पर रख लें। मकसद सिर्फ बानी को बाहर लाना है, तो ये नजरिया नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई सियासी जमात है तो सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, पाक भारत कशीदगी की वजह से तहरीक रोकी, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। तहरीक इस कदर बड़ी है कि रास्ते में ही हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। मेरे फैसले में 39 लोगों को पीटीआई का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जागकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वापस्तगी के खाने में 39 लोगों ने पीटीआई लिखा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल की नमाज। दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, पीटीआई इस केस में फरीक नहीं थी। मावनत के लिए दौरान समाअत मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए फरीक बनी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए,
सुन्नी इतिहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। पीटीआई तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है। मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मौतली का केस मुकर्रर न हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कारकुन जज्बात काबू में रखें, ईद से पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा। शिबली फराज ने कहा कि इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तबाह कर ली। ये लोग जाती फायदे और इक़्तिदार के लिए मुल्क की वफाद को कुर्बान कर रहे हैं। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमात की समाअत एटीसी में हुई। डीएसपी लीगल जावेद ने रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान उन लोगों का मुल्क है जो हर फील्ड में पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। हमने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को खाक चटा दी। आज पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। कौम ने भारत से जंग के दौरान इत्तेहाद का मुजाहरा किया। हम पुरवकार बनकर उभरे, नौजवान एतमाद के साथ आगे बढ़े, हमें मिलकर मुल्क को अजीम बनाना है। हाफिज नईमुर रहमान का साहिवाल में तलबा से खिताब। कहा 28 मई को यौम डॉक्टर कदीर के तौर पर मनाएंगे। डॉक्टर कदीर का नाम रोशन है, बदनाम करने वाले मिट गए। एप्टीट्यूड टेस्ट में हजारों तलबा तालिबात ने मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। मार्का हक में फतह पर अमरीका में आबाद पाकिस्तानी भी खुशी से निहाल। काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी की डैलस में यौम तशक्कुर की तकरीब में शिरकत। समाजी रहनुमा हफीज खान ने शौदा के खानदानों के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कम्युनिटी रहनुमा अमीर मखानी कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारा फख्र हैं, दुनिया हमारी बहादुरी की मोतरफ है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब कहती हैं आज भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। सुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का मिशन। बांग्लादेश के खिलाफ तैयार होगा नया कॉम्बिनेशन। पाक बांग्लादेश 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच बुध को लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त दिखाएगा। अब ये यंग टीम है, थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। एक तो हमें रिजल्ट बड़ी जल्दी चाहिए, कल ही सब कुछ हो जाएगा। बाबर इज वन प्लेंटी ऑफ क्रिकेट इन दैट। हम जज्बाती कौम हैं, चाहते हैं नए खिलाड़ी फौरी क्रिकेट की दुनिया फतह कर लें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कराची में तकरीब से खिताब। कहा नए खिलाड़ियों और कोच को वक्त दें, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बन जाए। हसन नवाज और अली रजा ने बहुत मुतासिर किया। बाबर आजम और रिजवान की काफी क्रिकेट बाकी है। PSL 10 में नौजवान सितारे जगमगाए। कोयटा के हसन नवाज टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज और खिलाड़ी करार। कलंदर्स के मोहम्मद नईम बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर करार पाए। शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर और टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के 3 खिलाड़ी डेविड वार्नर, जेम्स विंस, हसन अली बेस्ट 11 में शामिल। फखर जमान, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सिकंदर रजा, फहीम अशरफ, अली रजा, इमरान अहमद टीम का हिस्सा। फजल शाह को 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया।
انگلینڈ کے شہر لیورپول میں جشن غم میں بدل گیا. لیورپول کی جیت کی خوشی میں جاری پریڈ میں کار سوار نے شہریوں کو کچل ڈالا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. انگلش پریمیئر لیگ کا فائنل جیتنے کی خوشی میں وکٹری پریڈ ہو رہی تھی جس میں 80,000 سے زائد افراد شریک تھے. بچہ کینسر کے خلاف جنگ جیت گیا. پورا استنبول جشن منانے پہنچ گیا. 3 سال کا علی آصف 8 ماہ کی عمر میں کینسر کا شکار ہوا. 2 سال بیمار رہا. بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد ڈاکٹرز نے مکمل صحت مند قرار دے دیا. والد نے لوگوں سے بچے کی خوشی میں شریک ہونے کی اپیل کی. شہر کے کونے کونے سے لوگ رنگ برنگے غبارے لے کر پہنچ گئے. اور مہنگائی میں کمی لیکن قربانی کے جانور پہلے سے بھی زیادہ مہنگے. قربانی کریں تو کیسے کریں؟ شہریوں کا شکوہ. ویپاریوں کا رٹا رٹایا جملہ. پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ عوام کو من پسند مگر سستے جانور کی تلاش.